अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें शुगर सेंटर में मौजूद है। ये एक पुल है यहाँ पे माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत लकड़ी का है। ये इस नाले के ऊपर है, शुगर का नाला है ये। ये नाले का पानी जो है नीचे जाके वहाँ दरिया में गिरा। إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.